हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका लाइफस्टाइल। आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଏଗେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଭାବେ ଦେବେ। ଏତେ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ତାର ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜମା ବି ରଖିବିନି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି कि कौन पे एत वर्ष गैप है। एबे जाऊँ तौक जी फुल आनी मामा देन जा ठाकुर पूजा करवा आसिकी देखा कौन रोसई हो कौन सब ब्रेकफास्ट समस्ते खाइबे देन लंच प्रिपेयर करवा तौक जा फुल आनिकी सीधा ऊपर को जा ठाकुर पूजा करने मामा पाखु जाइए फुल नहीं आसती ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବାୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗଉଛେ ବାହାରେ ପବନ ଯୋଗୁ ଲିଭି ଯାଉଛି ଦୀପ ଭିତରେ ଯାଇ କଥା ହବ। ଏଠି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କଟୁଛି ଭିତରକୁ ଯାଇକି କଥା ହବ। ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବାୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଦଉଛେ ସେତେବେଳେ ପବନ ଯୋଗୁ ସମସ୍ତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ତ ପବନ ଯୋଗୁ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ବେଳେବେଳେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ୍ କାହିଁକି ନା ୟା ଦେଖିବାରେ ୟା ଚାରି କଡ଼ ଯାକ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଛି ଯୋଉଟା କି ପବନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। या चारिकड़ ग्लास जो ही मझे दीप रखिदेकी एक अच्छी एमती सिस्टम अच्छी आराम से आप खोलिकी या भितर दीप देकी या भितर रखिकी एमती आप लॉक कर मते तो बहुत यूजफुल लगिला। मैंने यही प्रोडक्ट टी को बाय करने को चाहूँगी। मते तो यहाँ बहुत यूजफुल लगिला। यदि आपण मैंने बाय करने को चाहूँगी मत निहाती भाव कमेंट सेक्शन में लिंक मांगिले यार लिंक निहाती भाव आपण मान सहित शेयर करी ठाकुर पूजा करवा देन तौक जा देखा कौन सब ब्रेकफास्ट समस्ते कौन खाइबे कौन प्रिपेयर करवा ठाकुर पूजा कर सारी जा तौक मो ठाकुर पूजा भी सरला बेजिबा तौक जेहेतु ठाकुर मोर अच्छा सेकेंड फ्लोर रे आम अच्छु फास्ट फ्लोर रे ठाकुर पूजा कंप्लीट हो गला। ଏବେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ଖାଇବେ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଅଏଲ୍ ଫୁଡ଼୍ କିଛି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ତାପରେ ମାମାଙ୍କର ମାମା ରୁଟି ଖାଇବେ ରୁଟି ଆଉ ଚା ମୁଁ ବି ସେ ରୁଟି ଖାଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ 1 year ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଥିଲା मो बेबी कनसिव होता तो मु भाविली कि 1 year ताकू टाइम देवी कहीं से जो टाइमटा ना से जो पीरियडटा माने मो बेबी रो जो कनसिव हवा जो पीरियडटा से पीरियडटा से हैप्पीनेसटा यूट्यूब वीडियो तो मुझे स्टार्ट करदेवी जो भी स्टार्ट करदेवी किंतु से जर्नी से लाइफ रो पार्टा जो भगवान जो गिफ्टेड करसन से पार्टा को एंजॉय करवा नो टेंशन किसी भी नहीं जहाँ वीडियो की कला यूट्यूब को मुंडे गोटे माइंड रे सब थी कि केमती वीडियो करी केमती अपलोड करी ए सब चिंता निहाती मुंडे थाए जेहेतु मु आगर वीडियो स्टार्ट कर जानची कि से भाविली कि 1 year ब्रेक देवी यूट्यूब को देन स्टार्ट कर यूट्यूब 1 year पर एबे मो बेबी 9 month समथिंग 9 month एबो हेगलानी तो भाविली कि एबे
वीडियो स्टार्ट करी तार सब गोटे लॉन्ग वीडियो आनिबी मो जर्नी मो से 1 ईयर गैप भितर मोर प्रीवियस जो साध भार जो 7 मंथ से वीडियो सब क्लिप रखी सेटा को भी आपण मान सहित निहाती भाव सेयार करी नेक्स्ट वीडियो शेयर करी आज वीडियो कौन कौन हो देखा गोटे चामच सागु सागु एथर ऐड कर गोटे रु 1.5 चामच जी पिला खाईपर से ऐड करवा ये सागु को ऑलरेडी मु उषुम करके भाजिकी रखी थी सांगे सांगे हो भाजिकी रखिले या एमती न बसैकी गरम पानी नॉर्मली फुटा पानी करके पानीटा पूरा ताती थी तादे गुंड सागु को भजा गुंड सागु को पकईदेले भी सेमती हो आउटला टाइप हो यहाँ पिलांई हेल्दी बहुत ही हेल्दी खाଇବା मु स्पेशली मॉर्निंग टाइम रे ताको दिए अपन ताको माने जितेबाला चाहिए प्रिपेयर करके दे पारे पिला को किसी ना रात भी दे पारे सका भी दे पारे क्वांटिटी आपण हिसाब रे नेबे कम बेसी कर पारे क्वांटिटी मुझे 1.5 चामच नहीं आपण हिसाब रे पिला पेट अनुसार पिला जी भी खाइब से हिसाब रे मेजरमेंट करके पानी प्लस जी भी खाइब से सागु से क्वांटिटी रे नेबे यहाँ बहुत सागु मोर पूरा कंप्लीट हो टेक्सचर देखी पारे ये मु क्षीर नहीं हजबैंड ओट्स प्रिपेयर पे देन मेजरमेंट कप रे मापिकी 1.5 कप मात्र ओट्स पकाउची गोटे ओट्स बसई दीची देन गरम पानी देहरे फास्ट से गरम पानी लेंबू हनी फास्ट पीबे देन ओट्स खाइबे ओट्स तो पाखापाखि हो नहीं दबा देन लंच प्रिपेयर करेंगे भात भी ऑलरेडी मुझे बसई दीची देखिए आज जेहेतु शुक्रवार कौन आसे देखिए से हिसाब से रोषे करवा एबे तो ओट्स बसी गरम पानी रेडी लेंबू चुपुड़ दवा ये खरा दिन कौन सी लेंबू रे भी पानी बाहर पानी देन 1 टेबलस्पून हनी ऐड करके मिक्स करदे वाटर रेडी ओट्स भी रेडी नहीं दबा खावा को आम ब्रेकफास्ट करवा मामा मोर चा कले चा करी रुटी सहित मामा को देवी देन मु खाइबी मो बेबी भी उठी सी भी खाइब समस्त ब्रेकफास्ट सरला परे लंच कौन हम कौन ना देखा या ऊपर कौन ड्राई फ्रूट्स पकाए किंतु जेहेतु यहाँ ड्राई फ्रूट्स वाला ओट्स एथे ड्राई फ्रूट्स पकाया को पड़ूनी से नॉर्मली हनी स्वीटनेस कदली हजबैंड को मन नहीं काली आने ना कदली को भी या पीस पीस कर पकई नॉर्मली हनी सहित ही या सर्व करे जेहेतु मन नहीं आज खाली हनी एंड ओट्स वाटर बीट पूरा रेडी
ଦୁଇଟା ଯାକ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଓଟ୍ସ। ନେଇକି ଯିବା ହଜବେଣ୍ଡକୁ। वीडियो स्टार्ट हुई। ହଁ, ଗରମ ପାଣି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଓଟ୍ସ। ଏଇଠି ଶୋଇଛି ମୋ ବେବି। ସିଏ ଉଠିଥିଲା ମୁଁ ତାର ଖାଇବା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଭିତରେ, ପୁଣି ଆସିଲା ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବାବା, ଏ ବାବା, ତ ଫେସ୍ ଦେଖିବେ। ଟେନ୍ଟା ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇକି ଉଠିଯାଇଛି ଏବେ। ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇଗଲା ଏକାଥରକରେ ଏକା ଦିନରେ। ବାବା କାହିଁକି 1 year ବିଫୋର୍ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋ ସହିତ ମୋ ବେବି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାକୁ ଗାଧୁଆ କରିବା, ତା କାମ ସାରିବା, ଦେନ୍ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅନେଉଛି ସେ ମୋତେ ମାମା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ହାଇ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାଇ ହାଇ ହାଇ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଟିକେ ଗେଲା ନହେଲେ ସେ ଉଠିବନି। ଖାଇବା ଭିତରେ ମାମା ନେଇକି ପୁଅକୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ମାମା ଆଣିକି ତାର ଅଧା କାମ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ତାକୁ ତେଲ ଫେଲ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଗାଧୁଆ ସରିଲାଣି ତାର। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିକି ଗାଡ଼ିରେ ତାର ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଗେଲା ପୋଡ଼ି ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ଯେହେତୁ ତଳେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମାଛର ଖାଲି ପିତ୍ତଟା ହିଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ। ଆଉ ମାଛ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ହିଁ ମାଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମାଛ ହବନି। ଏଡ଼େ ଯେଉଁ ମାଛ ହେଇଛି ୟାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେବନି, ସେଥିଲାଗି ୟାକୁ ମଝିରୁ ହିଁ ଧୋଇକି 2 ପିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଅଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ପୋହଳା କହନ୍ତି। ମାମା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ପୋହଳା ମାଛ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇ ମାଛକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆଗ କାଟିଦେବା। କାଟିକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାକୁ ଖାଲି ମାଛ ଭଜା ହିଁ ହେବ, କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ତରକାରୀ, ତେଣୁ ୟାକୁ ମାଛ ଭଜା ହିଁ ହେବ। ମାଛକୁ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଆସିଛି ଟିକେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 5ଟା, 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଗଛରେ ଟିକେ ଗଛରା ଯେଉଁ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଜୋରସେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ଗଛରା ପୁରା ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଦେଇକି ପାଣି ଦେବା ଗଛରେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା, ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା।
ଏଇଠି ସବୁ ତ ଗଛ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଏଠି କିଛି ଗଛ ବି ରହିବନି। ସବୁ ତ ଗଛ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ଏଠି ସେ ଗଛ ଜାଗାରେ ଘାସ ବି ହେଇଯାଇଛି। ମାମାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ମୋତେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବେବି ପାଇଁ। ଗଛ ଗଛରାକ ଭିତର ସାରା ପୁରା ଗଛ, ଘାସ ଗଛ ପୁରା ଉଠିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବ ପୁରା ମରି ବି ଗଲାଣି ପାଣି ଖରା ଯୋଗୁଁ। ପବନ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଗଟା ବି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଭଳିଆ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଥିଲା। ଆମ ଆଡ଼େ ଖାଲି ବର୍ଷା ଉଠଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହିଁ ହବାର ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ମାଟି ପାଣି ଦେବ। ବହୁତ ସାରା ଗଛ ମରି ବି ଗଲାଣି ପାଣି ନ ପାଇକି। ମାନେ ପାଣି ତ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି ପାଣି। ତଥାପି ଦିନକୁ 2 ଓଳି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ସକାଳେ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ, ନିଜେ ଲଗେଇଥିବା ଗଛ ପାଖକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ପୁରା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ପୁରା ମନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପାଣି ଦେଇସାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମନ୍ଦାର। ପୂଜା କଲାବେଳେ କାହିଁ ଫୁଟି ନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫୁଟିଛି। ଏ ମନ୍ଦାରଟା କେମିତି ରହିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ଦେଖୁଛି। ଏଗ୍ ଏଇଠି 5ଟା ଏଗ୍ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଡିନର୍ କରିବେ। ରୁଟି ଭଜା କି ଡାଲି ଟିକେ ଯାହା ହବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପିକି ମୋର ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ।